Good afternoon. Sir, good afternoon, sir. So, mag-conduct kita ng checkpoint command. Madidapit kita rin sa gawas na area nato. So, needed, spotter, ato yung kuha na siya, patinya, verifiers, sandaya, may arresting personnel. So, paso, may forward security. Mag-conduct kita ng checkpoint. Komanda hapon, mga 4. Kuha. Sige, dismiss. Team leader shall lead and take responsibility in the conduct of checkpoint, preferably a police commissioned officer. In the absence of a PCO, the most senior police non-commissioned officer will act as a team leader. Spotter, profiler shall point profile suspected vehicle subject for checkpoint. Verifier shall conduct document verification, search, seizure, and arrest. If necessary, initial custody of seized evidence. Search and arresting personnel shall search, seize illegal items, and arrest offenders. Forward and rear security shall provide security in the checkpoint area and block, pursue fleeing suspects' vehicle. Morning, sir. Abala na, sir. Inspection na kuman, sir. Naging spirit, sir. Good afternoon, sir. Sorry sa abala, sir, ha. Pwede mag-inspection kita kadali sa imo yubak, sir. Pwede paki-off ko din yung motor natin. Gawas din sa papilan ni mo lisensya karo, sir. Kung sulod sa mo silupin, sir, pwede paki-open na kan palihog. Yan, sir. Sapatos. Sandal. Okay. Yan sa bawal. Okay, okay. Sir, positive. Kamay nila motor ang gamit ng permit. Sir, ngayong hapon, sir. Ay, amo ikabuan, sir. Ang motor. Napili ni siya sa permit, sir. Katong may slots na ni itaka, sir. Amo ra ba yun ang motor, sir? Kay possible, sir. Ay, positive siya, sir. Kay ang plaka sa niya, sir. Kanino yun yung motor, sir? Sa taong ko, sir. May ma'am ko, sir. Wala ito may ni, sir. Impound din na siya, sir. Kay pagpaan, sir. Impound din na siya, sir. Kay positive sa crime. Na-appeal sa siya. Kaya ito mahimay ni. Tagaan na ka na to si sir na ticket. O sir, pwede ba na mo ka maimbitaran sa presinto para sa mo may mga pangutana damo, sir? May pangutana damo, sir. Okay, sir. Mayroon, sir. Cut. Mayroon, sir. Kaya, motor. Kaya. Sir, nabala na, sir. Ayan na, sir. Unang, sir. Ngapon, sir. Pwede na to matanawan ni mo lisensya, sir? Waray mo lisensya, sir? Kay. Dagko bigyan abala. Waray mo plaka. Waray mo side mirror. Waray mo helmet.
rehistro sir. Rehistro sa motor, sir. Paray mo? Wala sab. Atay. Pound din siya sir. Watamay mo sir. Driving without license, driving without helmet. Expired rehistro, way rehistro. Watamay mo ni sir. Ini. Piyo na kan sir. Palihog. Claim mo na kan sa station. Sir, sundaya, palihog sir. Sige sa'yo sir. May hapon sir. May hapon sir. Pwede pakipawang ngayon palihog na to. Motor sir. Pwede yung patakaw sa imo lisensya sir. Bubog ka sir. Mawag ka pa ng ganun. Sir, daya. Siya na yung mag-con sa imo kay may mga test na himuon kung para mahibaw. Sir, nga dinahay kita sir kay magkuhan kita ng test sir. Sir, may magkuhan na kita sir IT sir, tanaw sir. Sunod sir, kuhan sir. Standing one leg na sir, mga 15 minutes, 15 seconds sir. Okay, sir. Sir, magkuhan kita ng straight line test sir. Oh sir, yun sir. Sir. Kami din siya paano rin nito. Hindi naman Oh, sir, gandi na kita sir, gandi kita sir. Sige sir. Yeah, sir. Sir, buksa ka sir. Driving sa ka sir. Ma'am, confiscate na ton motor ma'am. Kaya ito mahimo ma'am. Kaya bana ni mo kubog. Kaya ito ko ni claim na ganyan silo ma'am. Kumaanawan ni ma'am. Manakayan lang ka ma'am. Pasensya ma'am ha. Sir, certificate ma'am. Sir. Sir, sandaya. Pala ko sir. Pakilid sir. Sir, stand.